هنا كنشوفو فريناج par contre courant. Freinage par contre courant. Et là, on va ajouter un contacteur temporisé off pour ne pas redémarrer le moteur. Peut-être par exemple 10 secondes. Donc, من نوقف السيستم ما عنديش الحق redémarrer حتى تدوز 10 secondes. هنا on a utilisé un contacteur temporisé au relâchement ou au repos. هذيك T1 ديالو. دونك ملي كندير لاري كنقطع على هذا كندوز دوزيام سونس. l'inverseur deuxième sens. Il y a un certain temps هذا T1. يعني احنا ما بغيناش يدور في دوزيام سونس، بغينا يتفري فهمت. هنا كاركتيرستيك ميكانيك ديال الموتور. دونك on doit tracer la courbe du couple étude en fonction de la vitesse n ou bien en fonction du glissement. Donc la courbe ديالنا كتكون بهذا الشكل. هذا سي دي لو كوبل ماكسيمال، هذا سي كوبل دو ديماراج لو كوبل ماكسيمال. هنا كيطيح لقاش ليكواسيون ديالنا هي سي يو كتساوي 3 بي فوا لا ريزيستانس راتوريك رامني au stator sur le glissement fois la vitesse fois la tension simple au carré sur W la pulsation fois la résistance rotorique ramenée au stator sur le glissement au carré plus la réactance de la bobine statorique au carré. Donc la courbe va être comme ça. Donc on s'intéresse à la zone linéaire, c'est-à-dire le couple étude en fonction du n et au voisinage du point de fonctionnement, le fonctionnement nominal. C'est une droite. Quand vous c'est une droite, voilà le couple étude qui s'appelle AN plus B. Quand il faut si N égale à NS, laissez à vide, le couple étude égale à 0 Nm. Donc 0 qui s'appelle ANS plus B, c'est-à-dire B, c'est moins A fois NS. On a donné un exemple de l'exercice, c'est une machine tétrapolaire, c'est-à-dire NS égale 1500 tours par minute. On a fait le calcul au fonctionnement nominal, N égale 1430 tours par minute. Donc le couple utile, dans le calcul, c'est 22,768 Nm. Donc on dirait l'équation de N. 22,768 تساوي A fois N هي 1430 plus B. Donc B تساوي moins A fois NS. Donc il y a moins A fois 1500. وكنعوضو 22,768 تساوي A N هي 1430 كنقسم على 60 لحقاش تور بار سكوند moins A fois يعني لحقاش B كيساوي moins A fois 1500. Donc il y a moins A fois 1500 divisé par 60. Donc ça fait voilà ça fait كتساوي ناقص 22,768 sur 1,16 كتعطينا نيجاتيف ناقص 19,24. C'est logique, c'est une équation décroissante ديال le couple en fonction de la vitesse. هذه A. Donc on va calculer B. B égale moins A fois 1500 sur 60 عطاتنا 490, c'est-à-dire le couple utile كيساوي ناقص 19,64 N زائد 491 نيوتن متر. هنا يعني لو موديل ديال لو موتور فوالا. هنا سي ان كورون مانيتيزون يعني ليسي افيد كنخدمو بالجير يعني الكورون دو فاز. هذه لا ريزيستانس مانيتيك وهذه لا رياكتونس مانيتيك سي مانيتيزون فوالا. فيه الاكتيف وفيه الرياكتيف وهذا لو كورون اللي دايز في الستاتور. هنا ار اس ريزيستانس ديال لا بوبين ستاتوريك اكس la réactance de la bobine statorique R' il y a la résistance du rotor ramenée au stator divisé par le glissement. Donc on va négliger RS. Donc le modèle ديالنا هو هذا.
On a R prime R, c'est la résistance ramenée du rotor, من rotor stator. تساوي R la résistance rotorique divisée par le rapport au cas. Le rapport ديالنا c'est un rapport de transformation qui s'appelle la tension entre les bagues du rotor divisée par la tension entre les bornes du stator. Voilà, donc نشوفوا مباشرة l'essai ديالنا. Voilà, donc le freinage par contre courant, donc réglage ما نفوتوش 3 secondes باش ما يدوزناش deuxième sens. حنا بغينا نفرينيو الموتور. دونك لينيرسي ديالو ملي كدير لاري لينيرسي كتبقى. دونك حنا ما نديرو لاري يعني غنديرو دوزيام سونس ان سيغتان طون. ممكن نخدمو داك واحد تسمى الكونتاكت سونتريفيج كونتاكت دابا نديرو اون اوتر فوا. هنا نخدمو غير الطومبون temporisé. Voilà, allez-y, dès le CG. Voilà, marche. Dessus tu charges. Dès l'arrêt. Voilà, كتبقى l'inertie. Donc il a quand tu charges كبيرة راه كيتوقف. غير هذا السيستم n'est pas efficace إلا كانت لا puissance ديال الموتور كبيرة. Donc c'est risqué في هذه الحالة. كنفكر في الفريناج باغ انجيكسيون دو كورون كونتينيو نخليوها اون اوتر فوا ان شاء الله. دونك توجور les mêmes personnes, voilà, les mêmes personnes, groupe TMI de deuxième année. Voilà, Mourare Tariq, bon courage.